नमस्कार दर्शक बंधु भाग्य दिशा चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज जानिबा 4 डिसेम्बर 2025 गुरुवार दैनिक राशिफल। आसंता आज दिन टी एक सुंदर कहानी सहित आरंभ करबा। थरे जणे राजा थिले, तांका पाखरे बहुत धन संपत्ति थिला, किंतु से केबे भी खुशी रे रहु नथिले। से सब बेले दुखी आ चिंतित रहुथिले। दिने से बहुत असुस्थ होई पड़िले। राज्यर बड़ बड़ वैद्य माने आसिले, किंतु केही तांकु भल करि पारिले नाही। शेषरे जणे ज्ञानी लोक आसी कहिले, महाराज आपण को भल करिवार गोटे ही उपाय अछि। जदि आपण निज राज्यर सबुठारु खुशी लोकर कुर्ता पिंधिबे तेबे आपण संगे संगे भल होई जिवे। राजा तुरंत निज मंत्री मानकु सेही खुशी लोक को खोजिबाको आदेश देले। मंत्री माने राज्यर सबुठारु धनी व्यापारी पाखକୁ गले। से कहिले, मो पाखरे बहुत धन अछि, किंतु मते सब बेले डर लागुछि, काले केही चोरी करि नेबे, मु खुशी रे नाही। तापरे सेमाने राज्यर सबुठारु शक्तिशाली सेनापति पाखକୁ गले। से कहिले, मोर बहुत शत्रु अछंती, मते सब बेले निज जीवनर डर, मु खुशी रे नाही। मंत्री माने सारा राज्य बुलिले, किंतु सेमानकु जणे भी प्रकृत खुशी लोक मिलिला नाही। शेषरे सेमाने निराश होई फेरुथिबा बेले गोटे खेत पाखरु गीतर सुंदर स्वर शुणिले। सेमाने देखिले जणे गरीब चाषी काम करू करू बहुत खुशी रे गीत गाउछि। मंत्री माने ताकु पचारिले, तुमे कौन प्रकृत रे खुशी रे अछ? चाषीटी हसी कहला, हाँ बाबू, मु दिन सारा परिश्रम करे, राति रे शांति रे सुए, मोर कौनसी चिंता नाही, मु बहुत खुशी रे अछि। मंत्री माने खुशी हो गले। सेमाने कहिले, आमको तमर कुर्ता दरकार, एहा बदल रे तुमे जहा मागिबा आमे दबु। चाषीटी लाजरे मुंड तळकु करी कहिला, बाबू, मो पाखरे तो गोटे भी कुर्ता नाही। एही कहानी रो एही शिक्षा मिले, प्रकृत खुशी धन संपत्ति किंबा बड़ पदवी रे न थाए। एहा आम मनर एक अवस्था। जे माने निज पाखरे जहा अछि सेथिरे संतुष्ट रुहंती, सेमाने प्रकृत रे खुशी रे रुहंती। बंधुगण, एही सुंदर कथा पई गोटे सुंदर लाइकटे निश्चित करंतु। जदि पारुछंती कमेंट जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। राशिफल आरंभ करिया पूर्वरु आसंतु प्रथमे नजर पकाइबा आजिर पंजिका उपरे। आजिर तिथि हैला शुक्ल पक्ष चतुर्थी, सकाळ 8:37 पर्यंत, तापरे पूर्णिमा, नक्षत्र कृत्तिका, अपराह्न 2:54 पर्यंत, तापरे रोहिणी, चंद्र राशि वृष राशि। तेबे आसंतु जानिबा आजिर दिनटी मेष ठारू आरंभ करी मीन पर्यंत समस्त 12टी राशि व्यक्ति मानक पई किपरि रहइबो। मेष राशि, आज दिनटी आपनक पई धन संचय करिवार दिन अटे। आपनकर आर्थिक स्थिति रे उन्नति हेबो एवं अटकी रहिथिबा धन फेरस्त पाई पारंती। आपनकर मधुर वाणी द्वारा आपण जटिल कार्य को मध्य सहजरे समाधान करि परिबे। परिवार रे खुशीर माहौल रहइबो एवं कोनोसी मांगलिक कार्यर आयोजन होई पारे। होटेल किंबा खाद्यपेय संबंधी व्यवसाय करुथिबा लोकंक पई दिनटी लाभदायक। स्वास्थ्य भल रहइबो। कौनसी नूतन निवेश करिया पूर्वरु अभिज्ञ व्यक्ति को परामर्श नेबा उचित। आपणक पई शुभ रंग होला लाल। प्रतिकार, हनुमान मंदिर रे एक नडिया अर्पण करंतु। परवर्ती राशि वृष राशि, आज दिनटी आपणक पई अत्यंत शुभ एवं सकारात्मक रहइबो। आपण निज भितर एक नूतन शक्ति एवं आत्मविश्वास अनुभव करिवे। आपणकर निष्पत्ति नेबार क्षमता वृद्धि पाइबो, जहा आपणकु सफलता आनी देबो। समाज रे आपणकर मान सम्मान बढ़िबो। व्यवसाय रे उन्नति हेबो एवं चाकरी रे नूतन सुजोग मिलिबो। दाम्पत्य जीवन सुखमय हेबो एवं जीवन साथी सहयोग मिलिबो। स्वास्थ्य उत्तम रहइबो एवं मन प्रसन्न रहइबो। आपणक पई शुभ रंग होला धळा। प्रतिकार, मां लक्ष्मी को खीरी भोग लगांतु। परवर्ती राशि मिथुन राशि, आज दिनटी आपणक पई मिश्रित फलदायी रहइबो। अनावश्यक खर्च वृद्धि पाई पारे, तेणु निज बजेट उपरे ध्यान दियंतु। कोर्ट कचेरी मामला रे सावधानता अवलंबन करंतु। गुप्त शत्रु माने आपनक कार्य रे बाधा सृष्टि करिबा को चेष्टा करि पारंती। दूर यात्रा करिवार योजना को किछि समय पई स्थगित रखिबा भल हेबो। मानसिक शांति पई आध्यात्मिक कार्य रे मन निवेश करंतु। स्वास्थ्य संबंधी समस्या विशेष करी आखिरे जंत्रणा होई पारे। आपनक पई शुभ रंग होला सबुज। प्रतिकार, गाय को सबुज पालंग खाइबा को दियंतु। परवर्ती राशि कर्कट राशि, आज दिनटी आपनक पई अत्यंत लाभदायक साब्यस्त हेबो। आयर विभिन्न उत्स खोलिबो एवं आर्थिक स्थिति रे बड़ सुधार आसिबो। वरिष्ठ भाई भौणी एवं बंधु मानकर संपूर्ण सहयोग मिलिबो। कौनसी पुराना इच्छा पूर्ण हेबा जोगु मनरे आनंदर लहरी खेली जिवो। व्यवसाय रे कौनसी बड़ डील चूड़ांत होई पारे, जहा भविष्यत रे लाभ प्रदान करिवो। प्रेम संपर्क रे घनिष्ठता बढ़िबो। सामाजिक कार्य रे आपनकर योगदान को प्रशंसा करा जिवो। आपनक पई शुभ रंग होला क्षीर परि धळा रंग। प्रतिकार, शिवलिंग उपरे कंचा क्षीर अर्पण करंतु। परवर्ती राशि सिंह राशि, आज आपणकर कर्म क्षेत्र रे उन्नतिर दिन। आपणक कार्य को प्रशंसा मिलिबो
ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ସୁନେଲି। ପ୍ରତିକାର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ତାମ୍ର ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ଦେବ। କୌଣସି ଅଟକି ରହିଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ବଢ଼ିବ ଏବଂ କୌଣସି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁଖବର ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ସବୁଜ। ପ୍ରତିକାର ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ସଂଯମତା ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କିମ୍ବା ଯୋଗର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଅନିୟମିତତା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ଗୋଲାପୀ। ପ୍ରତିକାର ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଧଳା ମିଠା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଓ ଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦିନଟି ଉତ୍ତମ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଭାଗିଦାରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୌଣସି ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବ। ଦୈନିକ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ନିଜର କଳାତ୍ମକ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ଲାଲ। ପ୍ରତିକାର ଓମ୍ ଅଙ୍ଗାରକାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ମିଳିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ଫଳ ମିଳିବ। ପୁରୁଣା ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ, ତଥାପି ସାବଧାନ ରହିବା ଜରୁରୀ। ବାଦ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସହନଶୀଳତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ହଳଦିଆ। ପ୍ରତିକାର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ ଏବଂ ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସନ୍ତାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୁଖ ଖବର ମିଳିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ନୀଳ। ପ୍ରତିକାର ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଘରେ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ରହିବ। ନୂତନ ବାହନ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବାର ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇପାରେ। ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଘରର ସାଜସଜା ପାଇଁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା କଳା। ପ୍ରତିକାର ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଚିନି ମିଶା ଅଟା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସାହସ, ପରାକ୍ରମ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଲେଖାଲେଖି, ମିଡ଼ିଆ କିମ୍ବା କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ଅଟେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ହଳଦିଆ। ପ୍ରତିକାର
कदली गछ मूल पूजा करंतु। आजिर राशिफल एठी शेष होला। भगवान आपन जीवन को सुख समृद्धि और शांति रे पूर्ण करंतु। एही वीडियो भल लागिथिले दयाकरी लाइक करंतु, आपन परिवार और बंधु मानक सहित शेयर करंतु। एभली नुआ राशिफल और ज्योतिष तथ्य पई आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन टी को दबांतु। पुणी थरे नुआ वीडियो रे देखा हेबो। धन्यवाद। नमस्कार।